Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum amin. Ya muallima Ibrahim 'allimni, ya mufahhima Sulaimana fahhimni. Allahumma tsabbit janani wa atirul haqqa ala lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala. Katipun apa carana beten kaula sareng panjenengan sadaya iman deka sifat odina Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kadinto andi sifat si wajib mengkuda ka Allah ingka kadinto sifat hayat. Artinya Allah kadinto odi. Beremma carana aba meyakini ani kataki dalam ate tentang sifat hayat Allah. Jawab, huwa anna takida annallaha hayyun. Engki kak dinto kala bencara ani kataki bahwa Allah kak dinto odi. Wa anna hayatahu ben songkuna odi na Allah subhanahu wa ta'ala laisat kahayatina. Ini kata pada ben odi na beten gola para junan sateja. Fa inna hayatana maka songkuna odi na beten gola sareng panjenengan sateja biwasa ito kak dinto membutuhkan banyak perantara. Mon tada perantarana tak bisa odi. Ponapaan kajaroya nidami katia ajalana dara. Bila dara pegu tak bisa wan. Wan nafasi ben nyaba. Tak ning anyamba de pak 10 menit wi. Enten nah mun 10 menit mek bade sakte ning puterannya. 1,5 jam. Mendek katon mati ongkur. Wa hayatullahi subhanahu bentining odina Allah subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in. Tak kalaben perantara tong setong. Sobung perantarana. Tak usah ngangkui dara si akili, tak usah ngangkui nafas. Wahia bentining odina Allah qadimatun panikatullu baqiyatun panikalangkeng la yalhaquha tak apangki dek kau dina Allah al adamu pun apa tada wa taghayyuru ben auba aslan sama sekali. Kadin to odina Allah. Dadi beri mula beten kula panjenengan sering mereng. Kadang ki mereng dari kompoi, dari anak seki sekolah MI. Iba maca tining sifat si wajib ika aku Gusti Allah ki kadin to du polo. Dapat kasih nomor 10 sifat hayat artinya wajib odi Gusti Allah. Samangken karena pun tua beni MI boleh. Kari acara tak beremma odina. Mon peten golengang kui pikiran tiga dia pikiran apa de manusana. Anika kan corak napas agem ber Allah. Karena abak terjebak dengan logika kemanusiaan. Saya kocak odi. Padahal odi saya maksud nika dinto
kun pada secara bahasa tapi pita secara hakikat. Jadi tidak setiap saya kocak odik ni ka pas pada ke. Jangankan Allah ben gola sebagai makhluk ke. Pada makhluk pe ni ka odik na tak pada tan. Pada mun bahasana pada odik, tapi hakikat berema odik ni ka tak pada. Ni ka pun pada makhluk. Tak kuasa siapa pendinga ki makhluk ben khalik, ben Allah, ben senyipta. Makhluk pada makhluk pe saya kocak odik ni ka pun tak pada. Berdua orang atanya. Bekna kain na odik. Pertanyaan na odik. Punggana pau na odik. Ini odik ke bahasanya. HP na odik. Coret odik. Sepeda motor ra odik. Ini ke odik ke bahasanya. Tapi teka pada bahasa odik. Dari semua saya tanya hakikat dinto. Hakikat odiknya tak pada. Paudik na kae tak pada ben paudik na HP. Mon HP kentera ekur som bisa ngale. Ini ke odiknya mana HP. Kentera odik. Kain apa na? Mate paling. Ada apa? Petang reko. Kan tak pada kan. Ini kan hakikat bahasa odik. Bunga na bao. Saya kocak odik ni mau nyelpi. Nyelpi daunnya bakun hijau. Tak kering. Ini kan odik. Apoy. Ini kan mun keluar apoy ya. Eset ting panas. Ini kan odik. Orang amasak nengi tomang. Mau di apoy. Mungkin ni odik maragai. Anyaben, aguli nang teng gajuna. Ya ada odik lah. Mama tak ada apoy ya. Ada nang teng lah. Anyaben. Ini kan odik pada. Saking tak pada hakikat. Maka hakikat odik na Allah tak bisa dibayangkan peten gula berajunan karena Allah odik tak kalaben perantara. Mon kaula sareng parajunan sateja pun sateja na makhluk si anyar si cipta. Kadinto sateja na odik na puto perantara. Kae si odik gelek puto perantara katia misalkan dere ajalan. Mon dere ni ka pegu, angki mon pegu na guna sakone ning lengan misalkan. Angki lengan ni ka setruk. Odik mon bolana saking salajat ning angkui mon. Anapa? Dere na tak ajalan. Coba pun tak bisa dapat kajantung dere ni buru mate. Pegu. Makanya orang mau keke olar se ganas, king cobra, mak langsung mate dia gia, burung mah. Cuk se keke sokona. Cakna sereng orang gajak naro cuk jauh dari nyaba. Mbaknya berikan badan ibu nembunan. Tiba nang bubun-bunan ne cacak ular se pas langsung mate, mau guna sokona ki apit. Ternyata bisa ular king cobra ora. Efeknya ka orang bila pun ikik ular ya. Kerama beku darah. Setelah dilakukan penelitian, pada orang di Amerika ni ka ternak ular kobra. Ular kobra ternak. Ni ka pas bila pun tua dia kan peka ular pada gelas beri semacam kain di atasnya tutup pas ular kobra ni kayak pengike. Sehingga kapan ngike nyempur. Maka bisanya racun masuk ke dalam gelas. Coba pas bisa ular racun ular seperti gelas coba cap-cap aki ka dara. Ternyata dalam hitungan detik dara seencer ning gelas kapan cap-cap racun ular ini pas marah gerager. Marah jelly. Kita bisa jalan dara kene dalam pas jelly oke drink. Sia jalan. Orang raja sedotan. Coba mben meli oke jelly drink pas sedot kan kui sedotan barik lana kan. Tak keluar. Akhirnya kasih kemudian menyebabkan matian apa dere bungkol pegu tak ngirim ke jantung. Jantung si ngompa ada perkara si ngompa. Sehingga dalam hitungan detik, dalam hitungan menit tergantung kekuatan fisiknya orang ini kan bisa mati kayak olah. Pegu derena. Ini ke perantarana. Bila perantarana sobung tak bisa audio kan. HP saudianya butuh perantara. Ampu baterai. Sila beri baterai ampu bada sitrum mah. Teka beda baterai, namun si rumah tak ada, angki guna kare berak. Mangana orang pun cermat saya ngoca injo mah HP ada mate ngwa benar apa ada baterai aja. Padahal beda dalam baterai. Tapi maksudnya si masih tak ada.
Yang guna diri jar mete pun taga bode si betrina mun tadi si rumah tau di dia kocak tadi betrina. Butuh perantara. Kan bungkan seo dia ampu seram, ampu putok. Bun saja macam. Allah tak butuh semua itu. Karena odi na Allah kadin to ampon bede sablunna sate je si anyar kadin to eba bede. Allah bede lah karena. Nika odi nya mana. Teti cok sombong nga Allah nika tak apa tan. Karena Allah odi tak butuh perantara. Mon kalau nambian sombong tak bisa tan. Kiman tak ana sehat tak ana jojor kadang talocor napa talocor napa lagar karang tau ning temu temu ta sombong bro. Kula kadang ngudi-ngudi di sombong lu kin tak bisa. Kula kelar akan ria kun. Mun ka sombong tak bisa. Ana pangki enggak lagu apa? Coba bisa tak mate keren sombong. Sombong-sombong debak gabung kuana temu ngolok kaki orang kan tak lebur. Mungkin dengan jalan mak ose orang kan teka kajuan ni pangku. Mulai gabung kuana bini long halongan temu. Tolong uring ya nata. Ada wan si mangku kajuan ni jalan gila. Kera. Itu oleh kajuan aja na kera ya. Kan tak keren kan. Sombong tapi mate tak keren. Mun Allah sombong adu kan Allah tak bisa mati. Allah ni sifat odik, ben odik na tak butuh perantara. Tak bisa carai. Mun go lebih bisa carai patiana derena apa beku. Nyabona apa patada capur kale maing, topoe, ben saja macam. Artinya odik na gaule ni ka. Semacam inceman. Hak hak pakai, benih hak milik. Dengan kata lain, kau leben panjenengan kun e paodik. Benih odik tibi e paodik. Buktena karena kau lebih saya paodik maka kau lebih saya pamati. Allah dari terona kau lebih nampian yakin cek kau dan ni kaya paodik mun Allah. Sampai Allah kau ngulang pan beremban kali. Dari tada kau dah epa bodoh, epa odik, epa mate, epa odik boleh, epa mate boleh, epa odik boleh. Mun Allah. So bajar aba aromasa. Cek aba ni ka guna oleh na kekuasaan Allah sebisa odik. Benih pun kapan odik pas Allah itina si mau di aba ro pas deng moto dengar putih. Jangan sering pesan sering putran ro ngucul beukeun ala. Si bulan pun odik. Mangkana kadang aba nika kasihatan nih cabut sagone. Kura dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati aba. Supaya aba aromasa. Cek aba odik nika beda mau odik. Teti supaya odik na aba nika barokah, pae enggak kasih mau di aba. Kini ka aba si kocak enggak ke asalnya. Teti mun guna odik kan odik malah. Tak pikir berem mau di na aba siapa sih mau di aba. Pas tak pikir lah cuman ngalak sajang-jang odik dipergunakan untuk hal-hal sekunder untuk kesenangan na aba, kesenangan na nafsu. Tak atau kesenangan na azat saya mau di aba. Kita bisa saya nama bunga. Coba aba odik karena aba beda mau di pas kemudian odik yang kita miliki nikah lebih banyak dikembalikan dekat zat se maudi. Karena pada awalnya golongan namanya sobung. Mumpas kau nikah sampai kufur ke Allah, tak engak je Allah se maudi aba, maka kau bekal singgung sareng Allah. Ni dalam Al-Quran Allah adabu kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Beremma bak nabi bisa kufur ke Allah. Wa kuntum amwata je bak nare mate. Asal lagu ini kan sobung. Coba tuh menjelakar beda ni ka tahun 2006 lekor, tahun 2000 belu lekor beda siapa nengi palasan ni. Kan tak bisa kan. Beda anak-anak laki robana dia nyama dia tak bisa kan. Karena hakikatnya kita masuk kaula-kaula ben panjenengan ni kan awalnya sobung, mate. Wa kuntum amwata. Fa ahyakum. Maka engkau mau di dek gabek na kepi di benar. Pak Odi pas lebat perantara pak ben mak janin cipta sareng Allah ini dalam rahim kemudian golek ni kayak Pak Odi
Odik pon dari tada masuk ke alam rahim odik gula nambian. Fa ahyakum, makai pa odik man Allah. Ken ganja gula nambian kita bisa aromasa ce abak tandi kuasa tandi daya dan upaya tak bisa mengendalikan hidup bahwa abak tiba-tiba odik lah. Tak adaptar, tak majar, tak proses napa-napa temu odik lah. Tak ngerti jian. Sampai lahir ke alam dunia, mate boleh. Summa yumitukum. Mate boleh. Ni mate sin nomor 2 pun. Saya kocak tinggal umur ya. Ben gik buru datang tahlil kan. Ni saya au bagakol belu umulan kan mereka beda tahlilan. Biasanya saya ke tempat. Kira gaula saya ke tempat. Selain abdina lestari. Ada budi apa jangan ni tongkang pe sana. Keruakan pun mari odi. Pak masih ada Pak Ibnu. Mantar bareng dapat dengkufur. Ben sedaja almarhum saya kirim Fatihah ni kan jeneng. Benga sepona Pak Zuhmat. Ben sekeluarga satu jeneng kan to. Anika awalnya sobong wa kuntum amwata. Fa ahyakum pas epaudi masuk ke alam rahim. Dalam rahim mah dalam kandunganna ibu. Terus odi lahir katunya. Summa yumitukum pas mate boleh. Nika bunga sepo-sepo sobong tinggal, Pak Ibnu ko tinggal. Deki marena mate kora deki odi boleh. Summa yuhyikum pas odi boleh. Pagi ningi yomil ba'at ningi hari kebangkitan kapi gulubun panjenengan nika saya pernah tinggal kapi kasa bangkit boleh odi boleh. Kemudian dikumpulkan di setong tempat saya kocak padang mahsyar. Kura odi yang kedua kalinya pun. Ti asalamate wa kuntum amwata fa ahyakum odi dalam rahim lahir dekatunya. Summa yumitukum mate boleh masuk ke alam barzah ke kubur. Summa yuhyikum odi boleh pakai bangkit. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kunda ke Allah paten mula saja bakal abadi. Kini perlu iki kewajiban. Iya kok setiap odik kian. Nah, penting apa ni aja. Sehingga napa gitu sing ana saya ada motor lengkap. Gas bada, rim bada. Bojo napa ngegas penting. Cek laju pe malolo. Bada tatangke minta tolong ngosong genteng ke Roma. Maralek minta tolong lek genteng wae patron lorong tak bisa masuk motor. Angko aki yuk gabung ko. Duh cek kula manusia ciptaan Allah kan. Kau letak andi daya, kau letak andi upaya. Mun tak keng Allah ka, du bisa aku lang anggak kenteng beria. Iya. Mati ya kan. Anten bejen apa ngegas? Apa jen apa ngerem? Tergantung rutenya. Mun kira ongkeun kau di ane ka, gas. Mun toronan rem. Cek balik ke nih. Ke ongkeun ngerem. Nyorot. Rontoronan ngegas. Oh, bus cangkem. Maka tauhid nika fungsinya sebagai kopling. Kadang abak lopai karena panik kepikiran kepiurusi nika lopai pangarang ngerima. Mari ngegas ya kenco. Guru asyam tak pati tahu ke gedung orang. Enten tak laju sang aja kapi kok. Karena mun ditanya aki amben nabro tak kira ngocak engki. Sehingga dengan pun panik kepikiran ngerima pangarang juta gesenya. Engki ngabang. Nah, tapi mun kopling ikince tauhid nika itaman ning apa? Tak kince kagas agaung gas tapi kopling ikince tenda loncat. Di nama agaung murem magas kopling inyak loncat. Saking ocol bejeun apa aja laju inyak terus. Mangga tegas sumnep men kopling da yocol lah kala coplak terus nelengah tak ada apa. Jadi beda penempatan-penempatannya sendiri. Si penting apa andi rumus sarani. Rumus sana apa? Engkau asal mate, tak ada engkau. Iti sabala sare lambat tak ada engkau je. Keng pas bi Allah engkau takdir ajalani odi setia. Suatu saat engkau bakal mati boleh mana? Ini kan rumus sa. Asa engkau teka pun membantu dinapa, barengi pangkat semarana apa sekali. Jika tak ada juga mangga tak ada juga mabuk. Karena abah nggak abah dari mate pas-pasan hikmah dia boleh. Nengi aja ni kau dia nikah buru seta telok nikah padangku.
gas angkoi, rem angkoi, kopling angkoi sesuai fungsi penggunaannya. Rizki, cek Rizki lah pangeran sing ngatur, mak putra putra alako. Nah, tak pada kelar melero kok lekak mayu raka norok mangkat engkau wabada berung liolian abek nyaman marah jaga pola bak nabis. Duh, mak lejak jeria, cak mon la Allah tak nak diraki kau ni Rizki kau usah jaga berung lele mak injak tak heran di apa. Nah, ini kak rim makarat. Tulim lagi oli. Mangkat, Mumpun tak ngira ke dia mangkat. Kabarem pasti mangkat tu. Tepat nang ngegas. Rapat nih pusat. Langgar hati ni ke pusatnya Jakarta. Alhamdulillah samangken mulai Hovifah jadi gubernur, mulai ada kerjasama. Nika pun nika putra provinsi bude saya Surabaya. Sidoarjo. Lamba ada hubungannya pun Jokowi lah Jakarta. Kalau mangkat rapat ke pusat. Angkat pada 3 bulan tak ada nompo. Anak bangki pada pusat rapat. Bagian yang ngegas kerja rem je. Ngegas. Bila won banyak won yani pon lebih kan borong pon 10 biki ini. Leoliana tak turun 30 kep. Ini guna kebuya contoh nih kata aja jolong kan bagawat aja. Borong 10 biki leolian 30 kep. Ambo rem. Cekik lagunya relokasi. Kini kasi ambo makar kingan kana potong gini. Karena harta ini macam delok. Harta saya simpen, saya tabung, nika pegal titi warisan. Harta saya kakan, nika pegal titi kotoran. Tapi harta saya kasadeka kini kasi titi tabungan na paki, kalau namen nang hui boleh ke harta kenika. Timon troy simpen na si abadi harta nangki kasadeka. Mon simpen, ikan dia namen magunta lo anggeng kenika titi warisan. Beni kewe pamatongan na amal. Ambian mate amal lah korang banyak amal juga na amal bagus. Tunya geng banyak. Berempat amal lawa na ibeli kok. Saem si ibeli amal lah. Tina buat masuk neraka yang masuk surga ya saem. Tak bisa kan. Saya simpan begal teti warisan, saya kakan begal teti kotoran. Saya kasih sedekah, kero saya begal teti panyal macam mulai dari dalam kubur kantos pakai deka alam akhirat. Ini kan deki oleh ngegas ngerim ro deki fungsinya kagak nika. Jadi tak ning nah bagi kita tidak boleh bersikukuh di satu posisi. Jangan si bahasa mahasiswa yang kena golering tak kuliah. Aku lihat nak yang tak totok. Ti kuliah tak jual es. Kapan pun para wisuda aro ambo bola. Cek bodoh kanca carita kiamat para ya. Pas kuliah tak abi ni tu nak ni duduh tak kaja poko ya nak bola. Ada itina ango ambo aku lihat dia mengambo bini raja nak bola. Kira tak totok. Jangan si bahasa mahasiswa kita jangan stagnan dalam satu posisi. Kita harus bereksplorasi. Si penting rumus sakene teguh bahwa dalam kondisi apapun kita tetap harus ingat bahwa ada Allah yang menghidupkan kita. Karena Allah yang menghidupkan kita, pasti Allah tanggung jawab kau di nagola nambian. Kaputo nagola pasti jamin Allah. Roce kan Allah mau di kaula tapi pasti tina. Kenring tu apa malahir anak nanya tak pasti tina. Gibada natung dua telok itina ada natuko. Bareng tua tak ejab pula. Daya manusia Allah tak kira. Allah tak kira mau di kaula kemudian sokana urus tibi udina tak kira. Jangankan kaula manusia sebisa alako andi karena anan diakat. Ken binatang melata. Ini kabi Allah ya di sekaligus rizkinya tangkum Allah. Ada benar Allah Al-Quran kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun dari binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ben beni guna nanggung rizkinya tan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ben Allah tahu carana dimma kenangan rizki saya koniana, dimma rizkina saya pada pak, dimma rizkina saya kolia. Nika Allah kapusing atur. Jana bodoh ngiring yang punter ke kacamatan mon kaya bukone ka. Ka balai tisan din. Angki ko nambian andi sa motor nyaman mangkat ka balai. Cek. Geleta. Tak pahir pi ambian tulok jalan lu. Tapi kan Allah saya tahu kakenangan na geleta ngakar dia di makenangan ria. Bilis ria. Bilis kena dalam tanah. Tabungan makanan na bilis ya bi ambian. Ni paring kita tedung maring ulak hula ta ko dungin ni dapor.
ide tenge mun Muhammad semut pun gak ada yang kok karonggang Allah kapisi ngatur kalala apa laba-laba usaha ngegas kia ko bicuring dok borok dok temor dok dojo dok laut dok borok dok temor dok dojo dok laut tu juringan mari kene pun pang napang nih tengah dateng seset nabrak ka jaring cekak ini santri makanan gue gua kakan bon ada speeder laba-laba ntar ke pasar meli temon meli arces meli puter kecek-cekak ada Allah kabeh nyipta bon bahkan mon gulen lakar anda aku rongku kakau di ane buam buku roko andengi Roma ngabas ke gedung nengali cek-cek nika bisa ka guru bisa ya bos dadi pangajaran tentang kakobasan Allah pada umum rizki ini kan abak saya menjemput rizki nang disa kau lemangkat menjemput rizki tapi ada kalanya abak nang rizki saya nyari tuan nanti mondek kau lama tasawuf ane ka guru ka cek-cek rizki saya nyari tuan cek-cek pangnyal pang nih gedung cucu lo bermak mas emak kapan semak ro dengan janggalnya bah ning ke nang mbak eval tau kemudian ekarang lagu cicak-cicak di dinding ini benih ayat benih hadis sih sehingga kali roman ini lagu-lagu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap nyamuk si nyentir ke cek-cek entan benih cek-cek entar ke petengah tak mandi sehari mulai karomo rengik entan rengik rengik si nyentir ke cek-cek rizki cek-cek rengik nasi nyentir artinya apa menurut ulama tasawuf rizki si nyari tuan nanti rizki tak kira nang mungki tak ketemu bentuan nasi tepat makanya kadang bese ka gula ni ka 10 juta tapi laguna ada wan penyerotang kira lopot tuan na ni ka ula lebat kun talopot kun sorry jangan talopot naudzubillah menterkepi ba sukses sabnallah ajogo barung tapi andi barung oleh 30 pon mulai agelu oleh 30 juta pon mulai dapat karo mana bala songkan gibo ka puskesmas gibo kan ke operasi abi 35 juta andi otang 5 juta senang nang dia rata le darma guna kop jokop ga beli beras nasi napar ada tak sakit-sakit tak temu bubutun lekat jan bede le saparoro burung badan beres TV itu ada kan jan songkan paling pun kalesmaan penintar ka bidan tisar asuntik 15.000 pila te ontal leka ojang bon cek tak kok kapil lalak takok tapi dadi beresa patakok na kapil ro si melo si ngaret montal lapil kekere bulung te ontal tapi beres cuma melo kan target te ontal pil pas bulung buwa melo kan tapi patakok mun Allah dena melo sing ontal lapil buat tahu sa bulung buko beres ka ada agak saling kagak kekere rezeki maka mon poros sa ni ketekku tauhid ni ketekku insyaallah kalau nembe ada daerah sisang busang parana te kau di ajalan ini apa karena pun beda kopling pon poros saya temu pon cek abek tada pas paudi menallah arapa amar Allah mau di engkau mun gunakeun odi kan parcoma Allah nih lalakon parcoma padahal sobung lalakon dari Allah itu si parcoma semuanya mengandung hikmah kalau tingkat nomor 2 boleh Allah nyipta apa tinggi gelu reng tua sama gen reng tua arempek saroju antara selaki ben sebini anak siap lahir ini kan pun kepi bocah bahkan boleh kita abini roh ane pun nyari lokasi pun burung rabo mak burung boleh kak ela bodo ya ada deki kok bilang dia anak roh ada kasih tuan ada sing on nyana pun keni ke sekarang pek abini tak abini kia lancungongku pikirannya kan pun epikir pun anak si bekal iparingi Allah lebet apa ini kan pun epikir pun mun ring Tuhan apa masa Allah mau digolo nambian bahasa sudah pikiran ki kadung rot gelu masalah banyak angki kan guna bola na kunci nata sengsal beni Allah guna la jobri masalah malolo pas tak ibri jalan solusi tak kira nyarem pian toko satalango mek bede toko saya guna ajual kontol tak ben kuncina
Pabrik ni kapun duka pikiran. Aga bay kontrol ban kuncina. Kuncina sudah motor nengi roda kan, kunci roda ban kuncina. Saya beda motor setir deh kena kunci setir ngangkui kunci muka ngangkui ini ka boleh. Kan pas gendeng pas aga bay kontrol tak ban kuncina. Ben iku sisi muka atang saya masa ngawur mah. Maka Allah nyipta masalah kena ban kuncina bon. Sare kuncina kan. Mun tak temu mbian nyare tanya aki kasih to kang kebaya masalah. Karena kadang kau lebih Allah nikah solusi masalah na odik na dan bola kadang bi Allah tetep nengi orang. Lewat musyawarah ben orang itu mau solusi na mare. Kadang bi Allah tak tetep ka orang dan ku tibi man Allah. Sopa aja berma, sopa aja nyanter tibi ka Allah. Karena kemun abid paling tak nyabis. Beda orang kesehatan tetep dokter man Allah. Abak sakit entar ke dokter apa reksa suntik mental pil beres. Beres saya tetep man Allah ke dokter. Beda saya tetep pun Allah dan itu kutibi Allah. Ampun teko si dokter berempa biki saya entare ngalle dokter ngalle rumah sakit mulai Sumenep Makassar ke Surabaya ke Domanya. Pakun tak beres-beres. Oh berarti sorokone tibi ka Allah beda ni Allah. Bodoh kan lambok ceritana orang capok kanker cak na dokter kini kapon stadium 4. Vonis umur rapon kare 1,5 bulan. Ilmu kedokteran kini pun vonis umur kare 1,5 bulan. Artinya 1,5 bulan lagi mati. Kenapa? Karena kankernya sudah stadium 4 dan sudah merusak sel-sel rongga tubuh saborang, Bon. 1,5 bulan paling abit auditna guna. Kekere moleh. Dapat gabungon arempek ben binina. Engkau lek 1,5 bulan ki mati ya. Bek napa sabar. Bek nalaga boleh iya tore. Saking cek batau kangkok. Nah, bani kepi ka wasiat. Ayo ada rekare natunya si bodoh. Mole teti sanguna patenang kok saya sampurna. Ayo aja ngoncong yuk. Kasadokar ya. Mbak nala atina bisa cukup bawa naudi. Sila na yuk kasadoka ka bisa monangko. Nggak 1,5 bulan lagi mati ala. Iya kak maraka. Cungoncong kasadoka. Mare cungoncong sadoka bodoh ki. Cungoncong boleh sadoka. Bodoh ki. Cungoncong boleh sadoka. Emo bencong-oncong kasadoka. Takar lebat. Sagami are. Tak kerjat ngabas kalender, boh ada segami are lah kak, boh iya, boh nak kakak, boh lagi nangko ya iya, itu hobi, gue kak, tabrak ke gedung kak, kasih aku coba saya ada nabon, besi jana dokter 1,5 bulan mati, segami are kita kun nyator, jadi gedung ya tabrak, kun boh jendaran tak gentang, njo ode ngolek, kemudian paksa lah kun nabrak gedung mati kian, segami are ka sabulan 1,5 pak kun ode, kekira penasaran apa di boleh ke dokter. Waalaikumsalam. Siapa? Saya yang divonis 1,5 bulan mati. Buru si dokter. Buru sambil maca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Andi pasien coba bangun. Cek vonis 1,5 bulan mati oleh 1,5 bulan detik saya yang divonis kemarin. Eta abang enten tendok kolo di. Pareksa ternyata tumorra ini kata ada. Kanker tak ada sisi bilan stadium 4 tak ada. Pas itanya akiman dokter. Ampian aja munapa. Ampian obat demah. Maksudnya dong. Mungkin kanker mak pun tak ada ampian obat napa, ngontal obat napa ampian. Bah, kau udah kan jadi kadok entar acek. Karena kanker kulit stadium 4 can ampian lembek kau udah 1,5 bulan lagi mati ya. Ani kau udah sila 1,5 bulan tak mati. Bereman ya kau. Napa king tel-pentel lah konslet. Napa king bereman ya. Pareksa boleh cek boleh. Komputer sampai dok tak kok komputer rasa konsep. Sobung nih kang kerampian sobung. Ternyata apa? Ternyata bi Allah beres. Kini lere beres sama Allah. Saking tak tetep ke dokter. Menjemputi bi apa seraga Allah bahkan dunia nasi bodin pun ingkasa dekat di jalan Allah. Apa boleh ke Allah? Apa boleh ke Allah kesehatan. Kadang kau dia nih marah nih kak. Cek laju kempang motosaki Allah taatil mo sila tampo ka dokter ya pakun tak beres jura guna pareksa ka bidan ti sila beres entan tak marah kini angkep jasa nian dia gimana nih kan kola ngocak kay pul bak naik beri na sarong man ko engki tak ka bengkoy pol dayat ka bengko da tengah di bengko dayat rentare bungona bude pintero makirim sarong ya ada re jisong ep ka bengko dateng entare muni pul ada pintero makirim sarong ji sahabat dia orang sentara bengko tanya aki. Ada tak nama sarong. Apa? Tak pakai rem di bengko sarong. Main ke bengko begia.
Beri maksudnya gula. Karena gula kerong gay pun. Allah marahani lagi ya. Bane pa berasa ko rentar kangko. Entar ke dokter. Tana pa intar dokter ke lu ikhtiar kan ya. Sakit pun lokale pak kale sejak nak kena dokter canggih pun pak tak beres ambu. Cakik lagu maksa. Pabeli boleh. Cuma ilaihi turja'un. Abeli ka siapa ring odik ke gula panjenengan. Pasara abeli boleh ke Allah Subhanahu wa taala. Kini ka kunci na odik. Jadi kesimpulannya Allah kadin to odi tanpa perantara tak putoka apapun supaya odi na Allah kadin to kekal karena Allah ampun odi sebelumnya satu aja kadin to bodoh ben odi na Allah bekal kekal sementara odi na bedan ngulun panjenengan nika odi sesebate sementara sekunna oleh na injaman ETT pi odi ETT pi nyaba Allah sesuatu saat tanpa permisi tanpa ngantos kaule siap nabantan mumpun depak ka janjina nyaba nikah odik nikah bi Allah pakun balik jemput tina mampian tak siap kadang di janji ben sapa sakale mun pon depak tak kira panyorot tak kira pemaju idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun mangkana karena mateni kata permisi tore selalu siapkan dalam setiap hari setiap malam sesibuk apapun seperti apapun urusan kita tapi jangan sampai lupa menyiapkan diri ketika ajal tiba-tiba datang menjemput kita. Malam muka kala ban barokan apa moson solawat kala apol kumpul maranika ningi majelis ngaci betul golon panjenengan oleh barokah sehingga seteja iriski odi si barokah ban bila pun dapat dega cincin omor antara betetia termasuk golongan orang si husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Ngereng doa areng sareng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabis salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wastunna bi dzali hurmati wa shurna ghadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح بقاثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين واكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada wahsyurna tahta liwahi gada Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat khususan ila jami'i ruhil marhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin khususan ila walidain abi wa ummi Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayana shighara innaka mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubil khati'at ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammad wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.